Ayan guys. So, nakasapatos sa kulay. Okay, ganyan. 64 point, siya. 64.45 yan. 64.5. Oo. Tanga. Final na. Talawan digital guys. Ayan. Si Ate Ming. Katan. 61.5. Sige, 61.5 na lang. Oh my gosh, ano ba? Piga na dati Ate Ming. Ano lang naman? Ay, sakto lang. Guys, day 1. Thank you. Naka 4 lang mo. Guys, naka-4 na ikot na kami. Sige, 1 round. 1 round, isa pa. 1 round. Town center. Ano yan? Hi guys, papunta kami ni Ate Ming naman. Good evening.